Shalom to my Indonesian brothers and sisters. Shalom kepada teman-teman, saudara-saudara di Indonesia. I'm Rabbi Shapira. I'm here actually in the region. Saya adalah Rabbi Dr. Itzhak Shapira dan Rabbi ada di daerah Asia Pasifik. As you can see behind me, we're standing here in Australia before a beautiful Torah ark. Dan Rabbi ada di depan Torah Ark yang sungguh indah. The reason is we have seen an experience, amazing move of God. Dan alasannya adalah karena kita semua mengalami pergerakan dari Tuhan yang sangat besar. As we brought the Sefer Torah into the community here in Australia. Karena kita membawa Sefer Torah di komunitas Mesianik di Australia. And this Torah revival make me think a lot about Indonesia. Dan revival Torah ini membuat Rabbi berpikir banyak tentang Indonesia. And I wanted to talk to you a moment so we know, number one, what is being done, what is the plans, and also where we at with our work among Indonesians. Dan Rabbi ingin berbagi tentang apa yang sudah dilakukan di Indonesia, apa yang akan dilakukan di Indonesia, dan apa yang akan rencana ke depannya. First of all, good news. Dan pertama-tama kabar baik. The work in all of Asia Pacific is exploding. Pekerjaan di seluruh wilayah Asia Pasifik sedang bertumbuh besar. And I hope you saw and noticed that now every week you're also receiving teaching in Bahasa every week. Dan teman-teman di Indonesia perhatikan bahwa setiap pekan Rabbi Shapira sudah mengirimkan pengajaran di dalam bahasa Indonesia. And I hope that it's blessing you to get the Mekorot program and some of the prophetic video. Dan Rabbi berharap bahwa teman-teman semua di Indonesia dapat diberkati melalui program Mekorot dan juga program-program lainnya yang berbahasa It's Indonesia. time for us to really invest in teaching Indonesians. Dan inilah waktunya yang tepat untuk memberikan investasi dalam pengajaran dalam bahasa Indonesia. And a matter of fact, this is amazing because we saw tremendous growth of the channel. Dan ini adalah suatu momentum yang sangat baik karena Rabbi melihat ada pertumbuhan pesat dari channel ini. But this is just the beginning, friends. Tapi ini baru awal-awalnya, teman-teman. With this technology that we are investing in, we will be able in the future, God willing, to bring more teachers. Dan Be'ezrat Hashem di masa depan ya, ini baru awal-awal di masa depan, semoga kita akan membawa pengajaran-pengajaran yang lebih baik lagi. So have your mind at ease. Jadi kembangkanlah pikiran kita. Our work with Indonesia will continue. Pekerjaan Rabbi dengan orang Indonesia akan terus berlangsung. We understand the regime in Indonesia. We understand the spiritual environment. Rabbi memahami dan mengerti tentang kondisi di Indonesia dan alam spiritual di Indonesia. It is like Egypt. Seperti di Mesir. What did the sages teach us? Apa yang Khazal katakan? That actually we need to redeem the spark of holiness from within Egypt. Dan Khazal mengatakan bahwa kita harus menebus spark-spark kekudusan yang ada di Mesir. And that's what we're committed to do, especially as we see the anti-Israel spirit that's coming from inside Indonesia. Dan itulah yang akan kita lakukan untuk meredam spirit-spirit anti-Israel yang ada di Indonesia. That's why we're really excited to make an announcement. Itu sebabnya Rabbi sangat ingin memberikan pengumuman. That very shortly we're going to be releasing around Passover. Dan dalam waktu dekat Rabbi akan segera meluncurkan menjelang Passover, menjelang Pesak. We are going to open Yeshivat Shuvu Indonesia formally. Dan Rabbi akan membuka Yeshivat Shuvu Indonesia secara formal. You probably wonder what happened, why it took so long. Dan mungkin teman-teman berpikir, ada apa, kenapa begitu lama? Understand that I am dependent on the people on the ground. Mengertilah bahwa Rabbi Shapira bergantung kepada orang-orang Indonesia juga. For example, Korea is already well-established yeshiva. Ambil contoh, Korea Selatan sudah membangun yeshiva dengan luar biasa. Australia is moving forward. Australia juga sudah membangun yeshiva untuk Australia. We just added additional student from the Philippines. Dan kemudian Rabbi Shapira juga baru membuka yeshiva di Filipina. And in this event, we are the very first delegate from China. Dan pada event Messianic Conference ini, Rabbi baru membuka event di Cina. What an amazing thing. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Where is Indonesia in all of this thing? Di mana Indonesia dalam semua hal ini? Indonesia is coming up.
Indonesia sebentar lagi akan ada. We need everybody now to pray between now and Passover. Dan Rabi mengharapkan semua orang Indonesia untuk berdoa mulai dari sekarang sampai ke Hari Raya Pesach. In order to launch something like a yeshiva, Untuk bisa meluncurkan sebuah we yeshiva, need trustworthy people that I can count on. untuk bisa meluncurkan sebuah yeshiva, Rabi membutuhkan orang-orang yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan oleh Rabi. Who are not selfish Yang juga tidak egois and they have the vision of the kingdom. dan mempunyai visi tentang kerajaan. That is the real honest reason for the delay. Itulah alasan yang sejujurnya tentang mengapa kita telat meluncurkan. But now Yeshivat Shuvu Year Aleph is getting ready to launch and we are really excited about this. Dan sekarang Yeshivat Sufu tahun Aleph sudah siap untuk diluncurkan dan Rabi sangat gembira sekali. We're going to offer a very special discounts to be able to do it. Dan Rabi akan memberikan diskon yang spesial. And we're going to put at the bottom of the video an email and a phone number when you can make a contact with us. Dan dalam video ini Rabi akan memberikan email dan nomor kontak untuk bisa dihubungi. We already have a waiting list. Kita sudah ada nama-nama yang waiting list. And if you want to be interviewed, please make sure you contact us. Dan kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke yeshiva ini, pastikan teman-teman menghubungi kita. So this is an amazing thing. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa. The entire region right now starting to gain messianic understanding. Seluruh wilayah Asia Pasifik sekarang mulai mengerti tentang visi mesianik. And clearly Indonesia will be part of this. Dan pastikan bahwa Indonesia akan terlibat dalam hal mesianik Come and ini. study Hebrew with me. Mari datanglah untuk belajar bahasa Ibrani bersama Rabi. Come and study Torah with me. Datanglah belajar Torah bersama dengan Rabi. God has a good plan for the Indonesian people. Hashem mempunyai rencana yang baik untuk orang-orang di Indonesia. Secondly, Yang kedua, we are also looking to build an actual center in PNG. dan Rabi juga berusaha membangun pusat pelayanan mesianik di Papua Nugini. I know some of you Papua New Guinea also speak Indonesian. Dan beberapa masyarakat di Papua Barat berbahasa Indonesia. We are inviting you to make a contact with us as we are planning to open officially this work this year. Dan Rabi mengharapkan teman-teman di Papua juga menghubungi Rabi karena akan dibuka Yeshivat Sufu tahun ini. Don't just receive the teaching, but be part of what we're doing. Jangan hanya menerima pengajaran, tapi ikutlah terlibat dalam program ini. Lastly, I will remind you that we do have a website in Indonesian. Dan yang terakhir, Rabi mengingatkan bahwa Rabi Sapira mempunyai website dalam bahasa Indonesia. Be part of this. Ikutlah dalam bagian ini. I believe that the teaching that you receive through our channel, even with AI, Dan Rabi percaya bahwa pengajaran-pengajaran yang diterima oleh teman-teman di Indonesia walaupun melalui AI, simply does not exist in the Indonesian language. pasti nggak ada di dalam bahasa Indonesia yang lainnya, dalam program yang lainnya. So help us. Jadi bantulah kita, Share the teachings. bagikan We are seeing a pengajaran-pengajarannya. tremendous growth. Rabi melihat bahwa pertumbuhan ini sangat pesat sekali. Let's continue to spread light Mari kita lanjutkan untuk membagikan terang kepada and sesama. spread the Torah of Mashiach. Dan bagikan Torah Masiah kepada sesama. So we're really looking forward to making a major announcement around Passover. Jadi Rabi sangat senang sekali untuk membuat pengumuman sekitar nanti Hari Raya Pesach. I want to remind you that my book, The Rivka Remnant, Dan juga Rabi ingin mengingatkan bukunya Rabi Sapira tentang Rivka, yang tersisa dari Rivka, is in Indonesia. ada dalam bahasa Indonesia. And if you need it and you want it, make a contact with us. Dan kalau teman-teman membutuhkan, ingin mempunyai buku ini, hubungilah kita. The future is bright for Indonesia. Masa depan untuk Indonesia sangat baik. I'm looking forward to seeing you and continue this commitment to our Indonesian family. Rabi Sapira mengharapkan teman-teman dapat berhubungan terus dengan Rabi Sapira di masa depannya. Shalom, everybody. Shalom teman-teman semua.